भगवान जगन्नाथ होउचंती स्वयं गीतांकर अविकल प्रतीक। गीता बही खेलेले बात मौकई देले ता भीतर अनेक लेखा बाहर प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय 18टी अध्याय ता भीतर किंतु गरुड़ स्तंभ पाखे ठिया जेकोसी देवादेवी मंदिर आगे ठिया तमे दर्शन कर भोग कर दीप जाल सब कर किंतु गीतार शास्त्र गीता नहले भी भागवत हो पारे कौन शास्त्र निर्यास बा शब्द आमको शुभिबनी तेरे ये जगन्नाथ क्षेत्र को यदि आपण माने भल भाव निरीक्षण करेंगे आम निरीक्षण कौन करवा निरीक्षण कले भी तार पूर्णांग रूपटा आम भी पाइपर किंतु गोटे कथा देखा जगन्नाथ को दर्शन करी आमे जेतेबेले जगन्नाथ को दर्शन करिबा पई आमे जेतेबेले बड़ देउल को जाउछु से पाहाच गुड़िकर ना दिया है 22 पाहाच आपण माने गणिबे कोटि कोटि गिरी पाहाच जदि गणिबे 22 पाहाच थिबो से कोडी ताको सेवक माने हमको बुझेई पारे किंतु लगातार भाव आप देखिए 18टी पावच अच्छी ये जो 18 पावच ये पावचटी प्रकृत कौन प्रथम अक्षरटी होची अ कहले सर्वव्यापक आमे जहां को देखा जाऊँ आमे तो देखु मूर्ति आम भितर से सर्वव्यापकतार भावना इतने शीघ्र आसुनी किंतु कहले अनंत जहांकर आदि अंत प्रांत मध्य किछि आमे हिसाब करि पारि तांको आद्य कौटी प्रांत कौटी मध्य कौटी कहले अनंत आमे एटी पूजा करूँ जहां से होउछंती अनंत अपर ठटी होउची गोटे गोलाकार मूर्ति ठ ठटी होउची अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठ होचंती शून्य महाशून्य निराकार निर्गुण निर्विकार
ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ସେଠି ଅକ୍ଷର କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟାଏ ବଳୟ ବା ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଠ। ରଟି କ'ଣ? ଇଏ ରଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ବା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ଯୋଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆପଣ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଗୁରୁ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଦର୍ଶନଟି କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦଣ୍ଡବତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଦର କଥା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତଳକୁ ଅନେଇକିରି କେବେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଉପରକୁ ଅନେଇବେ, ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ଗୋଲାକାର ଚିହ୍ନ, ଯାହା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ନାମ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ କହନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଚକା ନୟନ, ଚକା ଆଖି, ये सब शब्द आसे। से जो दुईटी चक भली दुईटी आखि की आम देखु चकानयन बोली कहूँ, सी प्रकृत में स्वरूपटी कौन? स्वरूपटी हूँ दिवसरे सूर्य, रात्रि चंद्र। सबु राति चंद्र देखा जाती, देखा नगले भी सी अच्छा। तेणु यही हूँ 18टी पावत्सर मोटामोटी गोटे कथा। यही 18 अक्षर को नहीं महाभारत युद्ध 18 दिन होता बोली हमार पुराण में लेखा। महाभारत युद्ध केते दिन होता? 18 दिन एवं यही 18 शब्द को नहीं गीता केतोटी अध्याय बोली आमको किए पचारे आम उत्तर दू गीता 18 अध्याय। ये 18 अध्याय गीता को जी प्रकृत श्रद्धारे किछि दिन किछि समय बा किछि मुहूर्त करी से ताको अतिक्रम करे ताहले निश्चय बा निश्चित भाव मनीष भितर गोटे दिव्य शक्ति दिव्य सत्ता से अनुभव कर
ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚକ୍ର, ଏଇ ହୃଦୟ ଚକ୍ରଟି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଭକ୍ତ। କେବଳ ରକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ। ତେଣୁ ସେ ଚାରିଟି କ'ଣ? ସେ 4 ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ ଧର୍ମ କରିବୁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, ଅର୍ଥ ସରିଗଲେ ପୁଣି ନୂଆ କର୍ମ କରିବୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତୁମର କେହି ଅଛ। ଧର୍ମ କହିଲେ କର୍ମ। ଅର୍ଥ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନାହିଁ, ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଋଷି ହିମାଳୟରେ କି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଯଦି କଲେ, ସେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ପବନ ପ୍ରଥମ ଦରକାର, ସମତଳ ଭୂମି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ଏସବୁ ଆମେ ବହନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ସହି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାୟା ଟିକେ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଭୋକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆମେ ଭାତ ନ ଖାଇପାରୁ କି ରୁଟି ନ ଖାଇପାରୁ, ଫଳ ଖାଇବୁ। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ସେ ଫଳ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ପାଣି ପିଇ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ତାକୁ 8 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେମିତି ସେ ପାଣି ପିଇବ? ଫଳ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବ, ସେ ତ ତା ଜୀବନଟି ସୁନ୍ଦର ନିରୋଗୀ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଏ, ସେ କଥାରେ ଅନେକ କଥା ଆମ ମନକୁ ଯାଏ। ଏଇଠିକି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଚାରିଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଜଗତରେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଲିକିରି ଯେତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ, ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି। ତେବେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ସତ୍କାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲାଣି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସିଏ ମାନେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ସେ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାଙ୍କର ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସେ କହିଲେ ସେ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ କେମିତି ଖାଆନ୍ତିନି, କେମିତି ରହୁ ନା ସେ କ୍ଷୀର କେବଳ ଖାଆନ୍ତି।
आमे भी अध किले खंडे क्षीर जोगाड़ कर अति सुंदर भाव भी से पीले यही जो बुझु खाद्यर आवश्यक अच्छी कि अर्थर आवश्यक अच्छी कि आम बर्तमान यही बहीचु आम गोटे कौन असुविधा है आम डाक्तरखाना को जीवु ना नहीं औषध खाइबु कि नहीं तेणु ये जो कथा ईश्वर आगुरु स्थिर कर तमें खंडन करने किए फल खाइले आम तपस्या भंग हो तेरे फल जी खाऊ सबुदिन भी खाऊ चेहरा आ तम चेहरा देखिले आश्चर्य से जाओ धर्म अर्थ कर्म काम मोक्ष मोक्ष कहले शांति जदि आम जीवन में आम सबू करी जदि शांति नहीं जो परिवार में शांति नहीं जो जीवन में शांति नहीं जो कर्मक्षेत्र में शांति नहीं सेठी आपण को लगे जे शांति नहीं माने ये जगह हूँ लग्न तेणु प्रभु को कौन आपण मैंने मागती आपण तो टुपु टुपु कहती आम कम कौन से शुभे आप ठाकुर दंडवत कौन कहते आम कौन शुभुच किंतु शुभु न शुभु सब बेले गोटे कथा मागे शांति आम धर्मर जिते शांति पाठ अच्छी सबुथे शेष को अच्छी ओम शांति ही शांति ही शांति ही आम पढ़ू सन्नमित्र संवरुण सन्न इंद्र बृहस्पति सन्न विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ओम शांति 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 यज्ञ सरीगला आम पढ़ू पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति आपण जानते गोटे गोटे लोक कह खाइलु खाइनी चलू खाइबू आगे आउ टिके पर कहीं खाइबू बर्तमान कहीं खाइबू मोर दीटा बेले खाइबार अभ्यास ये दीटा बेले तुम खाइब तीनटा बेले खाइब यहाँ कौ पाठ बही लिखाई तमें खाइबनी तमें जदि न खाइब तुमको दिने रोग जेकोसी गोटे रोग तुमको आसिक तुम पाखे पहुँच तेणु कौन कर औषध खाइब डाक्तर कहले तुम्हें अमुक अमुक परिवा खाइब अमुक अमुक फल खाइब सेतबेले पड़े केमती खाइब तेणु भागवतर गोटे सुंदर पद अच्छी केवल
ମୋ ଆହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର କଣ କେବଳ ପାତ୍ର ମୋ ଉଦର ଏଣୁ ମୁଁ ଲୋକେ ଭୟ। ମୁଁ ଯଦି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ବଞ୍ଚିବି? ହଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଆଇଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ତମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମେ ପରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଇଛ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବି। ଯଦି ଏସବୁ କଥା ନ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ଜୀବ, ତୋର ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ଟାଇପର ଜୀବ ତୁ? ଆମେ ଯେତିକି ଜୀବ ଦେଖିଛୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ, ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଇଏ କୋଉ ଲୋକଟିର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଏତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ କରୁଛ, କଣ ପାଉଛ? କେବଳ କିଛି ପାଉନା। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ପାଉନା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ୍ୟ, କିଛି ପାଉନା। କେବଳ ଗୋଟେ ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୁକ ବ୍ରତ କଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିଲି। ଏମିତି ଠାକୁର କ'ଣ କୋଉଠି ଗୋଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଡାକିଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ? ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତୁମ ହୃଦୟରେ, ତୁମ ଜୀବନ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତମ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ତମେ ଦୁଧ ନ ପିଇକିରି ମଦ ସିନା ପିଉଛ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ କୋଉ ଠାକୁର? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ତମେ ହୃଦୟରେ, ତମର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, ସେ ହୃଦୟରେ କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। ତମ ନାଭିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ। ତାପରେ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ରତି ଦେବୀ, କାମ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ମଣିଷ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ତଳ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟାପତି ଗଣେଶ ଆଉ ବକ୍ର। ଆଉ ପିଠି ପଟରେ ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡଟି ଅଛି, ସେଠି କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା, ହାରଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୁହେଁ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳିନୀ। ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତମେ କହିବ ମୁଁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବି, ହଉ ଯା ବୁଲିବାକୁ ଯା। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ମା? ମୁଁ ଦେଖେଇଲ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉଠି? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ 14 ସାର୍ଥକ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ 13 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, 14 ଯଦିଓ ନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ
अयोध्या को फेरी आसे सिंहासन में बसिया पर्यंत 14 कि 15 हो जाए सेठी गोटे 14 सार्थक आउ 14 किए तमें निजे गोटे 14 तम निज हाथ में तुम हो 3 हाथ अधे 84 निजे जदि निज को देखिना निज को मापिना निजे कौन ताकू बुझा चेष्टा करना आरे धमणा बुली बुलिक सही पुणी आम बुली बुलिक दौड़ू से तेणु तेणु आमर बेसी प्रकार कर्म कर किसी ना किसी कर्म कर आम गदपुर नना भाया खाली नाम करी कंठ ठरैकी नाम करेंगे काम कथा कहले कौन गोटा है कर्म कर शास्त्र अध्ययन कर निज को पवित्र करने जप कर जो मंत्र हो जो मंत्र जप कर आ दुनिया रे तुम्हें जिते सेवा कर मु महादेव मंदिर रे 1000 हाथ बेलपत्र चढ़ेगी तो भाया पापीटिया कई ना तू से बेलपत्र को नला करू बेल गुड़ाक फली था खाई पेट भल रही था माने तू से 1000 हाथ बेलपत्र कहीं चढ़े 1000 हाथ बेलपत्र चढ़ेलु माने केतेटा बेल नष्ट कर केतेटा बेलपत्र नष्ट कर बेलपत्र कौन हो केवल शिवलिंग चढ़ा लक्ष्मी बिल्लवने कदम्ब कुसुमे दिव्यंगना से सब नुहे लक्ष्मी बिल्लवन जो आम 1000 हाथ 1000 हाथ तुलसी चढ़े कहीं चढ़ शांत हो निष्ठभाषी हुआ शास्त्र अध्ययन कर आ दुनिया जिते सेवा अच्छी अमुक सेवा ढमुक सेवा ढिंकी सेवा केवल सबुठारु श्रेष्ठ सेवा गुरुजनकर सेवा गुरुजन कहले ता भितर बापा अच्छा माँ अच्छा अदा अच्छा आई अच्छा पीसा अच्छा समस्त अच्छा मौसा अच्छा सेवा ही परम धर्म सेवा कर सेवा ही प्रकृत पूजा तेणु जीवन में ये कथा आमर जदि करुवा से जो शांति सेवा जदि हुए पुरुष तार नारी हूँ शांति सेवा जदि स्वामी तार धर्म पत्नी होती शांति से आम वेदांत शांति शांति सब बोली कहुए आपण मैंने यही जो गोटे छोटिया आश्रम रही बेले बेले गाँ गहली कजिया भाया तम भितर भी कजिया नागुची जी मैंने कजिया कर कौन तुम्हें पाइच कौन तुम्हें पाइच बरम बही